السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوه ديال العيد اللي كتجي لذيذه بزاف. هاد الحلوه جزائريه اللي كيقولوا لها الزنجلانيه، كتجي صراحه لذيذه بزاف. ديجا بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، كل عام وانتم بالف خير وبصحه والسلامه وطول العمر يا ربي امين. قبل ما نبدا دونك تنقول للبنات اللي باقا ما تشاركوش معايا في القناه مرحبا بكم والف مرحبا، ضغطوا على زر الاشتراك وما تنساوش تخلوا لي واحد لايك الى عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire les gâteaux. Donc on va faire une sorte de gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. Donc c'est un gâteau algérien, donc qui s'appelle la zinjlania. C'est super bon. Donc avant de commencer, je souhaite que les filles qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Soyez les bienvenus. Donc on va commencer, bismillah. Donc là j'ai 250 grammes de beurre mou. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده طريه يعني رابعه. عندي 70 غرام ديال بودره الحليب، 70 غرام de poudre de lait, 2 œufs, une grande cuillère d'arôme de vanille. Donc moi je préfère celui-là, mais si vous avez le sachet de vanille, il n'y a pas de problème. انا هنا عندي ندير معلقه كبيره ديال الروح ديال الفاني. الا عندكم الفاني خنيشه ماشي مشكل، يمكن لكم تستعملوها. 70 غرام دو سكر غلاس، عندي هنا 70 غرام ديال السكر غلاسي، وعندي 70 غرام ديال مايزينا. et là j'ai 70 غرام de maïzena, une pincée de sel, et la farine elle va rester en fonction du mélange. Et là j'ai des sésames donc pour enrober la pâte dedans. Donc moi de préférence, si vous avez des sésames blancs c'est mieux. Moi j'en ai pas, donc j'ai que ça comme sésame blanc, donc je vais mettre dedans, et le reste je vais le continuer dans le sésame doré. Voilà. دونك هنا البنات عندي هنايا الفرينه على حساب كتبقى على حساب الخليط. من بعد غنحتاجو الزنجلان باش غنفندو فيه العجينه. من الاحسن الزنجلان الابيض كيعطي لوين زوين، مي انا ما بقاش عندي غير هاد شويه هو اللي عندي، دونك غنقضي به. من غنكملو ان شاء الله غنكمل بالزنجلان العادي يعني هذا الذهبي ديالنا. فوالا دونك on va commencer inchallah pour la pâte. Donc voilà les filles, dans un saladier, donc je vais mettre le beurre, donc c'est du beurre mou. هنايا في شي زلافه ولا في قصريه نديرو الزبده. دونك هنا عندي الزبده طريه اللي جبدتها من الثلاجه باش ما تبقاش قاصحه. لي زو ندير البيض، لو سكر غلاس، غندير سكر غلاسي، اون بانسي د سيل، كبيسه الملحه، لاغوم غندير هنايا معلقه كبيره تقريبا ديال الروح ديال الفاني كتعطي مذاق زوين. فوالا دونك لا جو في بيان لو ترافايي افون دو راجوتو لو ريست. غنخدمها مزيان عاد باش غندوز ان شاء الله باش نزيد الفرينه وداكشي كامل. بسم الله. Voilà, donc une fois que je l'ai bien mélangé, donc je rajoute la poudre de lait. هنا خلطتها مزيان. غنزيد بودره الحليب et la maïzena. وغنزيد المايزينا. La farine petit à petit en mélangeant. هنا غنزيد الفرينه غير بشويه وانا كنعجن jusqu'à obtention d'une pâte pas trop dure quand même, une pâte assez souple. غنبقى نعجنها حتى غتولي عندي واحد العجينه رطبه. Donc voilà les filles, là je l'ai bien mélangé comme vous voyez. Donc là la consistance, donc moi j'arrête là. Donc c'est une pâte assez donc qui colle pas à la main comme vous voyez. Donc elle colle pas à la main mais elle est souple. Voilà. Donc هنا العجينه كيف ما كتشوفوا شويه مرخيه ولكن ما كتلصقش في اليد. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là je m'arrête là, je rajoute plus. Donc là je rajoute plus la farine. On va passer inchallah pour faire des boulettes et les faire passer dans les sésames. Voilà, ça fait هنا غادي ندوز ندير كريكبات وندوزهم في الزنجلان. Voilà les filles, donc moi je vais les mettre dans ça. Donc la vraie zinjlania, donc elle se fait dans des moules comme ça pour pouvoir après les farcir avec du Nutella ou de la confiture. هنا البنات كيديروها هما في دونك زنجلانيه معروفه بهاد الفورمه هادي كيف ما كتشوفوا. Voilà, donc là je fais passer dans le sésame. Voilà, et après je la pose dans le moule et j'appuie un petit peu pour qu'elle prenne la forme du moule. هنا كيف ما كتشوفوا دونك تنورك عليها هكا
كندير كويره كنفندها في زنجلان وتنبرك عليها بحال هكا باش كتاخذ الفورمه ديال هذا المول. فوالا دونك لا جو في كونتينيي كوم سا et on se retrouve après. Voilà les filles, donc là je les ai terminés. Donc comme vous voyez, donc là j'ai le sésame blanc et là le sésame doré. Comme je vous ai dit, de préférence le sésame blanc. Donc là je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, allumé par en bas. Une fois que c'est cuit, on peut allumer par le haut. هنا البنات صافي كملتهم. دونك كما كتشوفوا هنا عندي هادو في الزنجلان الابيض وهادو بالزنجلان الذهبي. من الاحسن الزنجلان الابيض اللي عندكم. كنسخنوا الفران على درجه الحراره 180 مشعلينه غير من التحت حتى كطيب لنا الحلوه، عاد كنشعلوا عليها من الفوق. اي فوالا البنات الحلوه ديالنا وجدات كما كتشوفوا، تجي صراحه زوينه بزاف. دونك كما كتشوفوا هذه اللي فيها بالبيض، دونك عمرتها بنوتيلا بطاطا تارتيني ديال الشوكولا، وهذه عمرتها بالكونفيتور ديال فرامبواز. تجي صراحه بنينه بزاف، يعني ديك مذاق الزنجلان تيجي باين فيها ومع مايزينا وسميتو، فتتكون هشيشه عفره رطبه بزاف بزاف. كنتمنى انها تعجبكم. Voilà les filles, donc une fois que j'ai terminé mes gâteaux, donc comme vous voyez, donc ceux-là je les ai remplis au Nutella, donc une pâte à tartiner au choix. Vous pouvez même mettre de la confiture d'abricot. Donc dans celle-là j'ai mis de la confiture de framboise. Franchement je vous dis pas, ils sont super bons. Donc la maïzena plus la poudre de lait, donc ça la rend beaucoup plus moelleuse. Donc franchement c'est bien sablé. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et me mettre un like si vous avez aimé la vidéo bien sûr. فوالا بنات كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا اشتراك، ديروا لي جيم الا عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال. تنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه، بسلامه.